Pozdrav ekipa, evo što mi se desilo. Desilo se to da mi je pregorila žarulja kratkog svjetla, pa ćemo vidjeti postupak skidanja svega. A sad u kratkim crtama da vam kažem, budete vidjeli, budem gore objavio link gdje smo imali review, gdje sam objašnjavao problemaciju promjene setala, naštimavanje visine, nebitno ne, da se mora onak čuda toga skinuti da bi se uopće došlo do toga. Pa sad idemo dalje. Dakle, ćemo sad krenuti postupkom snimanja kamere. Sad ću vam pokazati samo što sam uzeo. Ima jedna posebna koja je strogo za motocikle i to Philipsova, mislim da je puno bolja nego ovaj Osram Nightbreaker. Sad čist da vidite, ima lagano bjelkasto svjetlo i što je problem ovdje, lifetime je puno manji nego kod standardni. Znači vjerojatno će puno prije krepat nego standardna žaruljica. Znači za prednje kratko svjetlo ide H8 oznaka. I sad idemo dalje postupak. Znači prvo moramo skinuti ova tu dva šarafa i s ove strane dva šarafa. To ćemo sad pospremiti. Sad idemo na sljedeći postupak. Sad smo završili i ovu stranu, prelazimo na gornji dio. Malo da se pripomognemo s ovim, da ne moramo sad čegrtaljkom sve. Vidite, nije to ništa prestrašno, zategnuto je ne znam šta. Ok. Sad malo da ovaj tu rješimo. Mada će to ići rukom, ajde. Ok. Da pospremimo sve i onda idemo na sljedeći dio. Sad idemo na ova dva džeka, naći nekakav nešto što možete lagano samo kliknuti, sad ću probati pokazati. Gurnut samo unutra, tako, gurnut ovaj, evo tako, i sad se oni vade van. Tamo trebam naći nešto oždro da izvadimo van. Tako, oni su izašli sad van. Ok, i sad prije umetanja, znači bitno je vratiti ovaj pipac da izađe van. Primjerice možete i ovako, znači on se vrati i sad kad ga stisnete on raširi. Znači pripremljen je već, znači gledaj, tako. I on je pripremljen sad za ponovnu ugradnju. Sad ova druga dva tu, samo malo da okrenemo on. S ove strane moramo skinuti. Evo ga, jedan. Evo ga tu, drugi. Sad ćemo isto vratiti ovo gore. Evo ga. Evo ga. To je to. Znači vrlo je jednostavno, bitno je ove prve štiftove maknuti van. I kad se makne van, cijeli dio ide znači samo u desno. U ovom slučaju desno, tamo u lijevo, samo se izvuče van. Znači paziti na ove štiftove da se ne potrgaju. I to je to. Taj dio smo riješili. Sada idemo, ako se ne varam, moram to još provjeriti, ali mislim sad ide i s jedne i s druge strane ova dva šarafa se miču. Da može ovi štiftovi ići van s jedne s druge strane i onda se miče kontrolna tabla, tako je da. Ova dva šarafa, štifta s druge strane i onda tabla ide van. Tu će imati malu pomoć od svoje lijepe kćeri i onda idemo dalje. Sad idemo skinuti ova dva s jedne strane i sa druge strane. Ok, znači idem prvo skinuti ovoga. Ova plastika mi izgleda kao filc papir nekakav ovdje. Tako.
Dobro, hajde izvadit ću ga poslije, idem sad skinuti još ova dva, da vidim koji će me zazeznuti. Taj. Tako. Sad kako smo sve oslobodili, sad imamo s ove i s one strane po jedan ovaj pipac. Znači isto ga gurnemo unutra i lagano da dobijemo, samo da možemo ga izvaditi van. Vratimo ovaj dio natrag, čak se može i rukama, ne mora se kemijati ništa. Znači ista stvar. Ovo je čak nešto i teže ide. Ok, ne ide teže nego ja nisam jeo danas dosta. Ok, evo ga, to je to. Sad idemo vući van kompletan sat, to ću vam pokazati čim okrenem ovo. Dosta je zeznuto i treba dosta opipljivo ići da se nešto ne bi strgalo, ali to je i dalje samo nekakva plastika. Ok, jesmo uspjeli. Ovdje vidite jedan gumeni pipac koji ulazi u ovaj dio. I to je dosta zeznuto da izađe iz ovih tu štiftova, da se šta ne bi potrgalo. Sada ćemo spojiti sat s ove strane. Znači ovako. Tu ima jedan pipac koji se stisne i ovaj dio mora ići onda vanka. Pipac i tako crno. Sad smo to riješili, to ćemo maknuti tu. I ovaj od 12 voltnog napajanja se isto skida, ali on meni sad trenutno ne treba i ja ga neću skidati. Ok, sad skidam ovaj plastični zaštitnu. Čak ima i gumicu nekakvu. Iskreno mislio sam staviti i led nekakva, ali sam vrlo odustao. Ok, skinemo jack, sam ga izvučemo, znači žičice vanka. Ok, sad ćemo maknuti ovaj dio, što ja sad ne vidim s ove strane, moram doći s druge. Ok, dosta je zeznuto, znači gurne se i otvori se, da se oslobodi ovaj federčić i izvuče se žaruljka vanka. Ne znam sad da li ćete vidjeti kako je pukla žičica unutra. Ok, i sad idemo dalje. Ok, žarulju probajte ne primati prstima gore. Sam da ja odložim ovdje u sve. Ovu ćemo otvoriti i ovako izvaditi u rukavicama. Dobro. Lijepa je, bijela je, čista, ima nekakve plave fleke. neka, idemo sad polako s njom unutra. Ako to uspijem da nešto ne strgam. Pošto iskreno baš žarulje i nisu tako jeftine. Samo malo, moram vidjeti sad u kojem je statusu. Au. Ok, dosta je zeznuto i opipljiv posao i baš je sad treba vratiti klasično žaruljku, to jest onaj žarulja je unutra, nego treba vratiti onaj feder, vratiti štit i kompletan obranut postupak napraviti kao što smo radili prilikom skidanja. Samo prije nego što sve vratite, probajte dati kontakt i vidjeti da li svjetlo radi, da ne bi sve vratili, a na kraju svjetlo opet ne radi. Sad ćemo probati dati kontakt, pa Bože pomozi da vidimo kako to izgleda. Trebalo bi raditi svjetlo. Radi, odlično, to je to. Postupak je riješen. Sad ćemo samo vratiti istim procesom kako smo u biti iskidali. Vrlo je jednostavno, mada treba paziti oko ovih tu plastika, one su najzahtjevnije i kad se skida ova plastika radi ove gume, inače sve drugo je ok. Ako vam se svidio video, pretplatite se, lajkajte
komentirajte i vidimo se u nekom drugom videu.